बंधुगण मु वास्तुविद डॉक्टर इंजीनियर दीप्तिरंजन पंडा मोर वास्तुशास्त्र भित्तिक चैनल आपण मानक अभिनंदन जनाऊँगी। आज मु प्रत्येक दिन गोटे गोटे अध्याय वास्तुशास्त्र उपरे आम आलोचना मु करी। आज आम जानिबा जे वास्तुशास्त्र क्या कहती, घरे वास्तुदोष अच्छी बोली आम केमती जानिबा एवं वास्तुशास्त्र पे जो प्रमुख बहुत गुड़े सूत्र थिले भी आज खाली जनरल 10टी प्रमुख सूत्र आम जानिबा। प्रथम है वास्तुशास्त्र कौन। वास्तुशास्त्र होछि गृह निर्माण गोटे कला जहाँ को अनुसरण करी गृहटी एपरी निर्माण करा जिबा दरकार जेपरिक वर्षर प्रत्येक समय बा प्रत्येक ऋतु आम्भे माने पंचभूतों ठारू सर्वाधिक लाभ पाई पाइबा। पृथ्वीर प्रत्येक वस्तु हो प्रत्येक प्राणी हो एपरिक आम जो बास करुचे जो गृह भी हो पंचभूत अर्थात आकाश वायु अग्नि जल एवं माटी बा पृथ्वी द्वारा गठित। तेणु जो आमर जदि दिग 8टी दिग अच्छी 16टी मंडल अच्छी जहाँ को कहती जोन 16टी जोन प्रत्येक मंडल किछि निर्दिष्ट भूमिका रही। जदि गृह से मंडल गुड़िक बा दिग गुड़िक कौन कारण असंतुलित रुहे ताहले आमे से घर जी आम लाभ पाइपर सेतिक लाभ आम से गृह आमको मिले। फल कौन हुए असंतुलित हवा फल असंतुलित हवा कारण कौन प्रत्येक दिग हो बा प्रत्येक मंडल हो से किछि भूतों द्वारा प्रभावित जो पंचभूत अच्छा विभिन्न जो मंडल गुड़िक बंटा हो जाए किए कौ से विषय आम आगू जाना। तेणु जदि कौन कारण से मंडल रे अलगा भूतों प्रभाव बढ़ी जाए आ जो भूतर दरकार बा जो सी जदि कमी जाए सेठी ताहले आमे भूत माने हो जो पंचभूत जहाँ कहती जहाँ आमर शरीर गठित हो बा गृह गठित हो आकाश वायु अग्नि जल माटी। तेणु आमर वास्तुशास्त्र होछि दिग बा मंडल सहित आमर पंचभूतों भितर खेल दिजन जाक भितर जदि बालांस रहा बा समतुल से माने हेले ताले गृहर अंतेवासी माने बहुत सुफल पाइबे। किंतु जदि बालांस नहला ताले अंतेवासी माने सदाबले विभिन्न प्रकार समस्या तांको घांटी होती। आम केमती जानिबा घरे वास्तुदोष अच्छी बोली सेटा भी जानिया दरकार। जड़े साधारण लोक से केमती जानिबो तांको घरे वास्तुदोष अच्छी बोली। एमती तो घर देखले जानी हेबनी। केते गुड़े छोट छोट जिनिस को आम अनुधान कले आम जानिबा। प्रथमटी होछि वास्तुदोष थिले गृहर अंतेवासी माने केही भी क्रमागत भाव में रोगरे पड़ी कष्ट पाई पारती। एमती रोग तो समस्त हम रोग रोग छाड़ी विभिन्न प्रकार हम किंतु क्रमागत भाव में जदि से घरे विभिन्न अधिवासी मैंने पीड़ित होती ताले जानवे से किसी ना कि वास्तुदोष रही। यहाँ गोटे इंडिकेशन। सेमिति जदि वास्तुदोष घरे थी जिते धन तुम अर्जन कर से धन निहाती खर्च हो तुम से किसी संचय करें ना। गृहर कर्ता जी से ऋण कर नयांत हो पड़े। व्यवसाय जदि करुवे से घर कई व्यक्ति ताले व्यवसाय भी क्रमागत भाव में क्षति हम। गृह सेमती अकाल मरण बा दुर्घटना लगी रही थरे नुहे एमती क्रमागत भाव में लगी रही दुर्घटना हो बा अकाल मरण हो ये सब जिनस घर लगी रही। सेमती गृहर अधिवासी मानकर जशा बा ख्याति बिगिड़बार लगी थाए। गृहर महिला मानकर संतान नष्ट जिदखोर मनोवृत्ति देखा दे पारे। गृहर अधिवासी मानकर निज निज भितर समन्वय न थाए। परिवार रे निज निज भितर समन्वय ठीक नथिबो। गृहर अधिवासी मानक सहित बाहर लोकंकर सेमती भल पड़िबनी। शत्रुबुद्धि मानहानि मोकदमारी जो सब बेले जड़ित होइक रहिबे। गृहर पिला माने पाठ पढ़ारे सेते आगे पारंती नाही। गृहरे बढ़िला झियो थिले तार विवाह प्रतिबंधिक सृष्टि हुए। चाकरी क्षेत्र में विभिन्न प्रकार समस्या भी देखा दे पारे। पदोन्नति विलंब उपरिस्थ हाकिम छात्र पड़े नहीं। ये जो कारण गुड़िक कहली हुए तो ए गोटे कारण हो पारे 2टी कारण हो पारे किसी ताठू अधिक भी हो पारे। तेणु जदि या देहर किसी गोटे कारण कंटिन्यूअसली रहा ताले आम जाना जे कौन गृह कौन गोटे दिग बा कौन गोटे मंडल जोन से असंतुलित अवस्था रही
ଯାହାଫଳରେ କି ଘରରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଦେଇକି ଗତି କରୁଛୁ। ତେଣୁ ଆମର ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି ଗୃହଟି ଏମିତି ଭାବରେ ଆମେ ନିର୍ମାଣ କରିବା ଯେମିତି ବର୍ଷ ସାରା ଆମେ ପଞ୍ଚଭୂତଙ୍କ ଠାରୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ବେନିଫିଟ୍ ଆମେ ପାଇପାରିବା। ତେଣୁ ସବୁଠୁ ହେଉଛି ଆମେ ତେଣୁ ଗୃହଟିଏ ଯଦି ନିର୍ମାଣ କଲା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆମେ ବାସ୍ତୁବିତ୍ମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ବା କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବାସ୍ତୁବିତ୍ଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆପଣମାନେ ବି ମୁଁ ଏବେ ପ୍ରତି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କହିବି, ଯଦି ତାକୁ ବି ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ସେଇ ଅନୁସାରେ ବି ଆପଣ କରିବେ, ତାହେଲେ ଶତକଡ଼ା 80-90 ଭାଗ ବି ଘରଟା ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ରହିବନି ସେଥିରେ। ତେଣୁ ଆମେ ଗୃହଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା ପରେ ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୋଷ ରହିଯାଇପାରେ। ଜାଗାଟିଏ ନିର୍ବାଚନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆମେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା, କ'ଣ କ'ଣ ଜିନିଷ ଆମେ ଅବଲମ୍ବନ କଲେ ଆମ ଗୃହଟି ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ମତ ହୋଇଥାଏ, ବିଭିନ୍ନ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇନଥାଏ। ଆଜି କେବଳ ମୁଁ ସେତିକି କହିବି ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ତେଣୁ ଆମେ ସରଳ ସୂତ୍ର, ମୁଁ 10ଟି ଖଣ୍ଡ ସୂତ୍ର କହିବି। ସେଇ 10ଟି ସୂତ୍ର ଯଦି ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଳନ କରିକି ଘରଟିଏ କରିବା, ତାହେଲେ ଅଧିକାଂଶ ବାସ୍ତୁଦୋଷ ସେଥିରୁ କମିଯିବ। ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଘର ଯେକୌଣସି ଗୃହର ଜାଗା ଯେତେବେଳେ ଆମେ କିଣିବା ବା ନିର୍ବାଚନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିବା ଦରକାର ଯେମିତି ଜାଗାର ଆକାର ଆୟତକାର ବା ବର୍ଗକାର ହେଲେ ବହୁତ ଭଲ। ଆୟତକାର ବର୍ଗକାର କ୍ଷେତ୍ର ହେଲେ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ମତରେ ସେହି ପ୍ଲଟ୍ରୁ ଆମକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନେଗେଟିଭ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡ଼ିନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସାର୍କୁଲାର ହେଇଥିବ, ଗୋଲାକାର ହେଇଥିବ, ତ୍ରିଭୁଜାକାର ହେଇଥିବ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ର ହେଇଥିବ, ତାହେଲେ ସେଗୁଡ଼ିକରେ ଆମେ ସେତିକି ସୁଫଳ ମିଳିବାନି। ଦ୍ୱିତୀୟ ସୂତ୍ର ହେଉଛି ଗୃହଟିର ମୁହଁ। ଗୃହଟିର ମୁହଁ ଯେକୌଣସି ଦିଗକୁ ହେଲେ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ତା ଦେହରେ ଗୃହଟିର ମୁହଁ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ଯେଉଁ ଦିଗରେ ରାସ୍ତା ଥାଏ। ଗୃହର ମୁହଁ ଯଦି ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଥିବ ସେଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଭଲ। ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ରହିଲେ ତା ପର ପୂର୍ବ ପରେ ଉତ୍ତର, ଉତ୍ତର ପରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓ ପଶ୍ଚିମ ତାପରେ ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଯେଉଁଠି ଆଜିକାଲି ଟାଉନ୍ ଏରିଆରେ ବା ଅଲଗା ଜାଗାରେ ତ ଜାଗା ମିଳିବା କଷ୍ଟ, ଯଦି ପଶ୍ଚିମ ମୁଖରେ ଜାଗାଟିଏ କେଉଁଠି ମିଳୁଛି ଆମେ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କିଣିବା। ଯଦି ବି ସେଠି କରିବା ଘର, ତା'ର ଅଲଗା ସବୁ ଜିନିଷ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ବି ସେଇଟା ଚଳନୀୟ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମିଳୁଛି ତାହେଲେ ଆମେ ପୂର୍ବ, ତାପରେ ଉତ୍ତର, ତାପରେ ଦକ୍ଷିଣ, ତାପରେ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଯଦି ଜାଗା ମିଳୁଛି ଆମେ କିଣିବାଟା ବହୁତ ଭଲ। 3ରେ ଗୃହ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାଗାରେ ନକ୍ସା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ବା ଐଶାନ୍ୟ କୋଣରେ କୂପ ବା ନଳକୂପ ବା ଭୂତଳ ପାଣିକୁଣ୍ଡ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ସ୍ଥିରୀକୃତ କରିବା ବାଞ୍ଛନୀୟ। ସେହିପରି ଜାଗାର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ କୋଣରେ ପୁତିକୁଣ୍ଡ ବା ଯେଉଁଟା ସେପ୍ଟିକ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ରଖିବା ଜରୁରୀ। 4ଥରେ ଗୃହର ନକ୍ସା ଏପରି କରିବା ଦରକାର ଯେପରିକି ଏହାର ବ୍ରହ୍ମସ୍ଥାନ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ। ଏହାର ବ୍ରହ୍ମସ୍ଥାନ ଉପରେ କୌଣସି କାନ୍ଥ ବା ସ୍ତମ୍ଭ, ମାନେ ଘରର ପ୍ରାୟ ମିଡ଼ିଲ୍ ପଏଣ୍ଟ, ତାପରେ କୌଣସି କାନ୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ଉପରେ କୌଣସି ବିମ୍ ଏସବୁ ରହିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଏପରି ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ହୁଏ, ଏହା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବାସ୍ତୁଦୋଷ। ଏପରି ଭୁଲରେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ସରିଲା ପରେ ଏହାର କୌଣସି ପ୍ରତିକାର ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଗୃହର ନକ୍ସା ମଧ୍ୟ ଆୟତକାର ବର୍ଗାକାର କରି ଏପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ ଯେପରି। ଆଉ ଗୋଟେ ସୂତ୍ର ହେଉଛି କୌଣସି ଦିଗ ବିଖଣ୍ଡିତ ବା କଟ୍ ବା ବର୍ଦ୍ଧିତ ଅଂଶ ବି ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସବୁବେଳେ ବି ଘରର ଯେଉଁ ନକ୍ସା, ସେ ନକ୍ସା ବି ଆୟତକାର ବା ବର୍ଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ କରିବ। ସେମିତି ତା ପର ସୂତ୍ର ହେଉଛି ଗୃହଟିର ନକ୍ସାରେ କୋଠରୀ ବିନ୍ୟାସ ବେଳେ ସତର୍କତା ଏପରି ଅବଲମ୍ବନ କରିବ ଯେପରି ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ବା ଐଶାନ୍ୟ କୋଣରେ ରୋଷେଇ ଘର ବା ପାଇଖାନା ବା ସିଡ଼ି ଘର ରହିବନି। ସେହିପରି ଆଗ୍ନେୟ ବା ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ କୋଣରେ ପୂଜା ଘର ଅଥବା ପାଇଖାନା ଘର ବା ଗାଧୁଆ ଘର କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ରହିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ସେହିପରି ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ବା ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଶୋଇବା ଘରଟିଏ ନିହାତି ହେବା ଦରକାର। ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ କୋଣରେ ବି ଟଏଲେଟ୍ ବା ଯେଉଁ ପାଇଖାନା ଘର ଆଦୌ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେମିତି ନେକ୍ସଟ ସୂତ୍ର ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସୂତ୍ର। ଗୃହଟିର ନକ୍ସାରେ ମହାଦ୍ୱାର, ଯେଉଁ ମହାଦ୍ୱାର ହେଉଛି ଯେଉଁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଗୃହ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଯେଉଁ ଦ୍ୱାର ଭିତରେ ଗୃହ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁ ତାକୁ ମହାଦ୍ୱାର କହନ୍ତି। ଗୃହ ନକ୍ସାରେ ମହାଦ୍ୱାରର ଅବସ୍ଥିତି ସବୁଠୁ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ବି ଗ୍ରହଣ କରେ ବ୍ରହ୍ମସ୍ଥାନ ପରେ। ତେଣୁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ରହିଲେ ମହାଦ୍ୱାରଟି ଠିକ୍ ହେବ ଦିଗ ଅନୁସାରେ, ତାକୁ ବି ବାସ୍ତୁବିତ୍ଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେଇ ନକ୍ସାରେ ମହାଦ୍ୱାରର ଅବସ୍ଥିତି ଓ ପାଚେରୀ ଗେଟ୍ର ଅବସ୍ଥିତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ମୁଖ୍ୟ ଓ ଜରୁରୀ ଅଟେ।
यापर सबुठारु मुख्य होची बासगृह बंध और अन्यान्य अष्ट आय गणना। यही गणना करिया को हेले गृहर क्षेत्रफल बा मूलपिंड नहीं विभिन्न सूत्र ताहा सब आकलन करिया। सेही आय गणना सूत्र रे गृहटीर नक्षत्र निर्णय करी सेथिरु गृह राशि और नक्षत्र को नहीं ताहा गृहकर्तार राशि नक्षत्र सह जमी विवाह मेलक हुए मेलक करिवो। यदि मेलक सुझु नथिबो तेबे गृहटीर क्षेत्रफल को सामान्य कम बा बेसी करी सुझिबा पर्यंत मेलक करिवो। यह करिया को वास्तुविदर परामर्श नेले खूब भल। तापरे अष्टम सूत्र होची प्रत्येक कोठरी हेउ बा बासगृह चारिपटे हेउ एमिति निर्माण हवा दरकार जेमिति पूर्व और उत्तर दिगरे अधिक खाली स्थान एवं दक्षिण और पश्चिम दिगरे कम खाली स्थान रहिबा दरकार। कोठरी कांथ आलमीरा बा जेतक भारी जिनिस सब दक्षिण बा पश्चिम दिगरे स्थापन करिया वास्तुमते भल। सेमती कोठरी रे जो आमर जो चाजा को रूम रे जो लोक माने करंती भितरे जिनिस रखिया पे ताल ताको सब दक्षिण बा पश्चिम दिगरे स्थापन करिया भल। नवम सूत्र प्रत्येक कोठरीर उत्तर पूर्व बा ईशान्य कोण सर्वदा खाली और सफा सुतरा रहिबा दरकार। एठारे किछि भी भारी जिनिस रखिले ताहा अंतेवासी मानक पई विपद। सेहीपरि छात उपरे पानी टांकी सर्वदा दक्षिण पश्चिम कोण रे रखियाटा ठीक हबो। यदि कौनसी परिस्थिति रे छात उपरे पानी टांकी उत्तर पूर्व कोण रे रखिदेले यह होची सबुठार गोटे बड़ वास्तुदोष। तापरे गृहटीर निर्माण पूर्व थरे महाद्वार स्थापन समय आउ थरे और गृह प्रवेश करने समय यहीपरि 3 थर वास्तु पूजा करने विधेय। तेणु यहाँ आज प्रिलिमिनारी ओनली एतिक विषय में आपण मानकु कहली। एतिक जिनस को देखिकी जगह किणवा निर्वाचन पर आम यही पॉइंट गुड़िक देखिकी जदि आम गृहटी आरंभ करवा ताले डेफिनेटली वास्तुदोष आमर कमिजिव। तेणु आम बहुत प्रकार सुफल पाइबा। जदि आपन को आज ऑडियोटी भल लगी तेबे सब्सक्राइब करनथिले यहाको सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करने को अनुरोध करुच्ची। जदि भी भल लगुच ताले बहुल मात्रा यहाको शेयर करेंगे। जय जगन्नाथ।